अस्सलाम वालेकुम। चलें, ये वीडियो का स्टार्ट आज इस तरह लेते हैं कि बहुत दिनों के बाद बल्कि मेरी आज ये वीडियो होगी और बच्चों के जाने के बाद और स्पेशली इसका स्टार्ट ही मैं ऐसे लेता हूँ कि आज हमारे लिए बड़े ऑनर की बात थी ये और बड़े इज़्ज़त अफसाई हमें बख्शी उन्होंने। जैसा मैं पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा इशारा दिया था कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान के और स्पेशली सिंध के डॉक्टर N.A. बलूच, मैं कई मतलब बख्श भी स्लिप ऑफ टंग कह देते थे, असल में उनको जब आप सर्च करेंगे गूगल पे डॉक्टर नबी अहमद बलूच, सो N.A. बलूच, तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी सिंध यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा उन्होंने और उसके बाद 200 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी माशाल्लाह। और हमारी सिंध की बहुत ही बड़ी हस्ती वो इंतकाल कर गई। तो आखिरी दिनों में स्पेशली इन्हीं अम्मा के घर में जो अभी हमारे साथ आए हैं बाबा साईं वो थे, और आरिफ भाई यानी उनके डॉक्टर N.A. बलूच के पोते नवासे यानी बेटी के जो बच्चे हैं, बड़ा एक बेटा फारूक और एक बेटा आरिफ, वो आज हैदराबाद से यहाँ आए स्पेशली अपनी वालदा को यानी अम्मा को लेके हमसे मिलाने के लिए। पिछले दिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी हमारे बच्चे जब आए हुए थे तो, लेकिन बस वो लंबी स्टोरी है, उसमें इतना टाइम नहीं निकल पाया कि भी उनसे मिलते। एक मतलब प्रोग्राम बना भी तो अनफॉर्चुनेटली वो अम्मा उस दिन बीमार थी, फ्लू थी था, तो वो कहने लगी ये तो सारे सिक ही ना हो जाए तो बेहतर है 2-4 दिन सब्र कर लो, फिर हम कराची निकल गए। खैर तो आज वो सब आए हुए थे, बड़ी खुशी हुई, इतने तोहफे तहफ़े माशाल्लाह लेकर आए और वो बड़ी हमको वो ज़रा सा वो भी हुई, लेकिन चलें ये भी हमारा उसका हिस्सा ही है। रली जिसको हम कहते हैं सिंध की हमारी जो हैंड क्राफ्टेड जो है वो बड़ा कल्चर है हमारा, हमारी ट्रेडिशन है, हमारी सकाफत है सिंध की, तो वो भी लेकर आए। बहरहाल काफ़ी सब बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए। रबड़ी हैदराबाद की मशहूर रबड़ी, बॉम्बे बेकरी केक। तो चलें, असल बात यह है कि हमें खुशी इस बात की, ये खुशी ये हुई कि वो हमें मिलने के लिए उन्होंने देखा कि ये तो नहीं आ पा रहे, तो उन्होंने ख़ुद प्लान किया प्रोग्राम। कल मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो आज वो आए, तो अभी वो गए हैं। तो बस मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा, अल्लाह हयाती दे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अम्मा को हमें हमीदा उनका नाम है, हमें तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है उनका स्ट्रक्चर देखने में भी जैसे हमारी अपनी वालदा हो। और तो बाकी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, कितनी ज़िंदगी इंसान की कितनी नहीं, लेकिन बहरहाल एज फैक्टर तो इस वक्त है उनका, तो वो ट्रैवल से ज़रा अवॉइड करती हैं, लेकिन हिम्मत करके वो आ गई मिलने। तो बस बाकी और लंबी चौड़ी दुआएं बहुत करती हैं। पहले लाइबा की शादी से पहले भी एक मरतबा उनके मेरे से बात हुई तो कहने लगी इंशाल्लाह मैं बड़ी दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह करे लाइबा के लिए कोई अच्छा रिश्ता सामने आ जाए। वो इत्तफाक है, देखें आप कि वो फिर आनन फानन में शादी हुई, फिर उस शादी के फौरी बाद ये इनका इत्तफाकिया उम्रे पे प्रोग्राम था, फिर वहाँ से इनका मैसेज आया कि मैंने लाइबा की अच्छी ज़िंदगी की, कामयाब ज़िंदगी के लिए दुआ भी की है, वहाँ भी उम्रे पे भी। तो हम बड़े लकी अपने आप को समझते हैं, हमारे बच्चे लकी हैं, लाइबा लकी है जिसके लिए अम्मा इतनी। अफसोस ये रहा कि लाइबा की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह ताला 5-6 महीने के बाद उन्होंने दोबारा प्रोग्राम बनाया। आना है बच्चों ने, तो ज़िंदगी बखैर हुई तो इंशाल्लाह रात में मुलाकात कराएंगे, जो मर्जी हो जाए अल्लाह ने चाहा तो ये सारी सूरत हाल थी। तो बस अब इसके बाद हम जो है वो घर पे आए हैं, कुछ उनकी एंट्री है, कुछ वो हमने कहा चलो मेमोरी याददाश्त उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, हमारे लिए, अम्मा के लिए एक मेमोरी बन जाएगी। तो चलो उसको यूट्यूब पे भी बेशक हम वो जो लगाने ही वो तो हमारी एक किस्म बड़ी मजे की उन्होंने बातें की आज। तो मैं उनसे क्वेश्चन था कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं तो आरिफ भाई और उनके जो भाई थे वो बड़े मजे की आज बातें कर रहे थे। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो आपको कुछ नसीब कहना चाह रहे थे या मुझे कहना चाह रहे थे, किसको? वो तो खैर वो कह रहे कुछ नसीब तो आसपाई आखिर में तो यही कहा ना उन्होंने कि उनको ये जैद भाई जैसा बंदा मिला। लेकिन वो ये भी पूछना चाह रहे थे कि ये इनिशिएटिव किसने लिया, ये कितने इन्होंने उनको पसंद किया है मुझे या मैंने इनको पसंद किया। मैंने कहा हम दोनों ने एक दूसरे को किसी ने किसी को पसंद नहीं किया, ये अल्लाह ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए पसंद किया। तो उसकी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी हमारी वो गपशप हुई, कुछ क्लिप शायद हो कुछ ना हो, लेकिन बहुत ही अच्छी गैदरिंग रही, 3-4 घंटे बैठे रहे। तो बस अभी निकले तो हमने कहा आपसे शेयर करें
اور کچھ کہنا چاہو تو؟ بس ان کا بہت بہت شکریہ، اتنی دور سے ٹریول کر کے آنا، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہمت کی کام ہوتا ہے اس ایج میں. اب ہم ڈرتے ہیں جانے کے لیے، سفر کے لیے، تو وہ آنٹی اور انکل نے اتنی دور سے آئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے امی ابو آ رہے ہیں. اور اگر میرے امی ابو اس طرح عمرے سے آئے ہوتے تو میں بھی زید بھی ویسے ہی کرتے، اور میں بھی، یہ زید کا آئیڈیا تھا کہ آسما وہ خوش ہو جائیں گے اگر اپنے امی ابو ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے نا. میں کہا ہاں یہ تو ہے پھول پہنائیں گے، ان پہناتے ہیں کچھ ان کو. اور وہ جو کیک میں نے منگوایا تھا ان کو اتنا پسند آیا، وہ کہہ رہی تھی تسبیح کو نہیں کاٹا. پھر مجھے ذہن میں آیا کہ یار میں ان کو یہ کیک گفٹ کیوں نہیں کرتی، تو وہ پھر وہ کہنے لگی اتنا خوبصورت کیک ان کو پسند آیا. ذائقہ بہت اچھا تھا کیک کا، ہم نے بھی تھوڑا سا ٹیسٹ میں نے کیا ذرا سا، تو وہ بھی لے کے گئی ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان کی ماں ہمارے امی ابو کی طرح ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کے اوپر ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دیں. ان کے بچے بھی بہت اچھے ہیں، عارف بھائی اور دوسرے فاروق بھائی بہت اچھے ہیں، اور وہ بہت اپنے ماں باپ کا کیئر کرتے ہیں. اور یہ ماشاء اللہ 14 افراد گھر میں رہتے ہیں. اور وہ کہنے لگے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، مطلب اس کو آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بچے آ کے رہتے ہی نہیں ہے، ہفتہ 2 ہفتہ آنا ہے، پھر آپ نے کیوں بنانا ہے. میں نے کہا اب یہ زید کی مرضی ہے، کیونکہ یہاں کے انچارج زید ہیں اس گھر کے، وہاں کے انچارج میں ہوں کینیڈا کی، یہاں کے انچارج زید ہیں، تو یہ زید کی مرضی ہوتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہاں ڈیکوریشن وغیرہ میں کر دیتی ہوں، باقی زید پہ ہوتا ہے ٹوٹلی کیا کرنا. تو بہت اچھا دن رہا آج کا، بزی دن رہا، کافی دن کے بعد رونق رہی. اماں بھی بڑی خوش ہو گئے ہنس ہنس کے. دیکھو ایلڈرلی بندہ جب اس قسم کی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا ہنسنا ہی اس کے لیے ایک قسم کی دوائی کی کا کام کرتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوش بڑا اس سے. ہم نے تو بہت فورس کیا اور ہماری دلی خواہش تھی کہ یار جتنی کمرے ہیں ہمارے پاس، ہم نے تو بابا صاحب ان کو بھی کہا کہ آپ بھی ادھر ہی رکیں، اماں بھی ادھر رکیں، آپ بھی رکیں. پھر ان کے بچوں کو یہ تھا کہ ان کو اچانک کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے میڈیکیشن، وہ بھی ہم نہیں لائے حیدرآباد سے. تو پھر ان کو تھوڑی تسلی رہتی ہے کہ وہ ان کے بیٹے جو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فاروق، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں دونوں بیٹے، لیکن بڑی انکساری ان میں، اور بالکل سادہ لوگ ہیں، بہت سادہ لوگ. اور دیکھیں 20 گریڈ کا کوئی آفیسر ہو یہاں، تو ہمارے اس طرح کے. اور ماشاءاللہ ان کا گھر آپ گئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ نے بلاگ میں دیکھا ہوگا، نالشان ان کا خود کے گھر ہے، لیکن ہمارے گھر کو دیکھ کے تو انہوں نے یہ ناک منہ نہیں چڑھائے کہ کیسا گھر ہے ان کا. اس طرح نہیں کیا جیسے کہ لوگ جج کرتے ہیں کہ یوٹیوبر ہیں تو اگر پیسہ ہے تو ان کو گھر عالیشان ہونا. نہیں، وہ کہتے ہیں بالکل اس کو نہیں آپ نے کچھ کرنا، یہ بہت خوبصورت ہے گھر، بہت خوبصورت ہے واقعی. اور ظاہر ہے کسی کے لیے ہو نہ ہو، میرے اور زید کے لیے تو بہت خوبصورت ہے. ہم نے یہیں سے زندگی شروع کی تھی، اس پلاٹ سے، لگتا ہے اس پلاٹ پہ ہی ختم ہو جائے گی. اور اسپیشلی ویسے میں تمہاری کسی ویڈیو میں تھوڑا بتا چکا ہوں کہ اماں اس لیے بھی ہمیں بڑی ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں وہ جس طرح ہمارا کیئر کرتی ہے نا، تو ہم کو پھر وہ اماں نے جب یہ ہمیں پتہ چلا تو ہمیں ہماری رسپیکٹ ہماری نظروں میں اور بہت بڑھ گئی کہ ڈاکٹر این اے بلوچ صاحب یہ آخری دنوں میں 5 سے 6 سال انہی کے گھر میں، اماں کے یعنی عارف فاروق کے گھر پہ، فاروق آلو کے گھر پہ، یعنی اپنی اس والی بیٹی کے گھر میں آخری دن گزارے. اور انہوں نے جو ان کی ہو سکتا تھا خدمت کی، دوائی دارو سب کچھ، وہ بڑے کمفرٹیبل تھے یہاں. اور پھر کمال یہاں ان کے یعنی حمیدہ نام ہے ان کے شوہر یا عارف عالم کے جو فادر ہیں، ان کو بھی میں کریڈٹ دوں گا، اور کمال ہے ان کا بھی، کیونکہ یہ پھر جو داماد ہوتے ہیں پھر وہ ان کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بیٹیاں تو بیچاری بہت چاہتی ہیں، بہت کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں، لیکن کئی مرتبہ گھر کا ماحول، سسرال، شوہر، اور وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو زیادہ بھی نہیں، ہماری ذمہ داری اتنی ہے تو اس کی ہے، تو ان کے بیٹوں کی ہے، تو 100 چیزیں آتی ہیں. لیکن مجھے اس لیے بھی ان کی بڑی، میری نظروں میں بابا سائیں کی بھی بڑی عزت ہے، عارف والوں کے جو فادر ہیں ان کی، کہ بھئی دیکھیں وہ داماد ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 5-6 سال ان کی اپنے یہاں گھر میں کیئر کی، خدمت کی. اماں نے کی چاہے انہوں نے کی، ایک ہی بات ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا. میں نے اپنے سسر کو یعنی آصفہ کے ابو کو ہم نے اسپانسر کیا کینیڈا میں، 1-1.5 مہینے ہی رہے، لیکن ایک تکنی کا ناک ہم کو ناچ نچا دیا انہوں نے. یقین کریں یہ آسان نہیں ہوتا ہے ایلڈرلی بندے کو اپنے پاس ڈیل کرنا، ان کا خیال کرنا ان کا. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے ابو کو بھی، والد صاحب کو بھی ان کے، اور ان کی اماں تو جن کے والد تھے ان کو بھی. تو بس اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو صحت و تندرستی دے، ان کی لمبی عمر کرے. ہماری بڑی دلی خواہش ہے کہ ہماری اس طرح ای میل ملاقاتیں
वही देखें, किसी किस्म का हमें एक दूसरे से ना उनको हमसे कोई लालच, ना हमको उनसे लालच। और अगर मैं एक बात करूँ तो यकीन करें माशाल्लाह ये इतने बड़े बड़े ओहदों पे लोग तो आपको पता है इस किस्म के ओहदे और इस किस्म के लिंक ढूंढते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल हमारे जहन में कोई ऐसा है नहीं आया कि भी ये किसी कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में जहन में आई कि भी जैसे मकसूद का बेचारे का, मकसूद कौन, इनके क्या नाम है, बहनों ही इनके सबसे बड़ी बहन के शौहर, उनको बेचारे को हार्ट अटैक हुआ, कोई अस्पताल वाले पूछ ही नहीं रहे। हमारे जहन में नहीं आई कि हम इनको डॉक्टर फारूक को भी फ़ोन करते, तो जाहिर है ये भी डिवीजनल हेल्थ उसके अंदर बड़े ओहदे के ऊपर हैं, तो डायरेक्टर हैं या जो भी है, मैंने पूरी डिटेल तो नहीं पूछी, लेकिन उससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ वो बहुत कुछ कर सकते थे। हमारे ना तो जहन में आई ना हमारे ऐसी कुछ, तो अब बल्कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे आप फ़ोन करें, मुझे बताएं। और दूसरी बात एक और इससे भी बड़ी ज़्यादा चीज़ ये कि अम्मा की जो बहन है, मैं पहले जिक्र कर चुका, सियासत और उसका यानी आमिना इनकी जो छोटी बहन है, इसका रीज़न बोलने का ये है कि अम्मा को इतना क्यों, अम्मा कहती है कि हमारी पूरी फैमिली बड़ी कोरिलेटेड, हमें बड़ी आप लोगों से मिलती जुलती इसलिए लगती है कि आप लोग भी एक गांव से निकले, एक शहर में, बड़े शहर में करते करते कहाँ पहुँचे, और हमारी फैमिली भी बोला ऐसे संजोरो सांगड़ के करीब है। तो बेसिकली ये संजोरो के हैं लगारी फैमिली, और इनके आबा व अजदाद आपको बताएं लगारी जो है वो डीजी खान से उस एरिया से वो माइग्रेशन करके इधर आए, बहरहाल बेसिक अभी ये संजोरो में, संजोरो में इनका गाँव वगैरह जो भी है। तो माशाल्लाह वो इतनी वहाँ से चल के, अब इनकी छोटी, आप सोच सकते हैं इनकी छोटी बहन जो आमिना लगारी इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी है। ये जो इस फील्ड को, जो इस चीज़ को समझती है, उन्हीं को पता होगा कि वो मतलब माशाल्लाह एक आम लफ्ज़ों में हमारी लैंग्वेज में जो कहते हैं क्या बला वो होगी, यानी उसके ओहदे के हिसाब से, पावर के हिसाब से वो क्या चीज़ होगी। माशाल्लाह इस वक्त वो एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी है। तो मैं तो आसपास होगा, मैंने कहा अगर अब मैंने कहा चलो आरिफ भाई को भी मुबारकबाद, आमना बहन को भी मारो। मैंने कहा मेरा तो खुद कभी दिल करता है कुछ प्रोटोकॉल लेने का, मैं जाऊँ मिलने आमिना से, वो तो इस्लामाबाद है, उनका तो काम ही वही है। और पता चले 5-7 गाड़ियाँ अपने भी पीछे गाड़ियों वाली नहीं चाहिए, माशाल्लाह उनका ओहदा ऐसा है कि वो खैर अगर वो कभी इस्लामाबाद आए तो हम इंशाल्लाह उनसे ज़रूर मिलेंगे। और हमारी इस वीडियो के थ्रू ही हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अब मुझे पता है उनको टाइम निकालना ये इम्पॉसिबल की जैसी सूरत हाल होती है ना, ऐसा समझ लें कि वो अपनी शायद बहन से, भांजों से, इनसे मिलना भी उनके लिए, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी एक लम्हा वो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ वो होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी बातचीत, फ़ोन, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कभी भी ख्वाहिश हमारी जाएंगे तो पहले से बता देंगे, कभी हमारी ख्वाहिश ये है कि कभी वो इधर आएंगी तो हम आरिफ फारूक से हम इनसे कह देंगे, फारूक से बताएं तो हम जाके भाग कर जाके मिल भी आएंगे उनसे भी। और अगर कभी वो वेकेशन पे उनको छुट्टियां हुई तो उनको अभी से हमारा इन्विटेशन है कि यहाँ भी आए, संजोरी भी, कनाडा भी है। फिर कनाडा तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, फॉरेन सेक्रेटरी के लिए कनाडा भी क्या जो मर्जी आ सकती है। और अगर कभी आए तो फिर हमसे ज़रूर रब्ता करें। रब्ता क्या करें, हम आपसे रब्ता करेंगे, सिर्फ हमें पता लग जाए कि आप वहाँ आई हैं, ठीक है ना। तो मुबारकबाद उनको वंस अगेन, क्योंकि इसलिए अम्मा को सबसे बड़े जो प्राउड वो फील करती हैं कि बोलो भी हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली ये बिल्कुल एक जैसे सूरत हाल, एक जैसे हालात से निकल के आगे बढ़ी है। तो माशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छे, और हम लोग भी इस लेवल पे हैं। और 20-21 ग्रेड का उनका अपना फारूक भाई उनकी जॉब है, और आरिफ की तो चलो मैं ग्रेड तो नहीं पूछे, लेकिन बड़ी अच्छी। तो आज माशाल्लाह आप देख लें कि हमारे घर पे वो खुद आ गए सारी फैमिली। और टॉप ऑफ दैट के भाई किसकी फैमिली, डॉक्टर N.A. बलोच। आप ज़रा गूगल करें तो सही, जो यंग जनरेशन जिनको नहीं पता होगा तो उनको अंदाज़ा होगा कि आज हमारे घर पे ये कौन लोग थे जो आज आए। जब उनको गूगल करेंगे तो उनको पता लगेगा माशाल्लाह। तो और बस आपने मुबारकबाद दे ही दी, तो बाकी इंशाल्लाह बाकी बात में करेंगे बात, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। चलिए अल्लाह हाफिज़।